Internet volim koristiti zato što mi olakšava komunikaciju sa prijateljima, na primjer Facebook. Zbog toga su mi manji računi na mobitelu i to mi je super. Mogu ići na forume, razgovarati s ljudima o različitim temama o kojima možda ovako u životu inače ne bi mogla razgovarati. I također volim slušati muziku, prvenstveno olakšava mi, brže dođem do nekih stvari koje me zanimaju. Koristim internet za ujutro za buđenje, navečer za uspavljivanje, za posao, za zabavu popodne, za posao, za komunikaciju s prijateljima, za dobro mjesto za izaći vani, za kupovinu svega, da ne moram nikud ići, za prodaju raznih stvari koje su mi višak, za uhođenje učenika po školi. Znači, primarno koristim internet da naučim nešto što me zanima. Znači, otprilike, ako me nešto zanima za prerađivanje, na primjer u Photoshopu, samo to pretražim na internetu, na Google, bilo gdje i samo vidim tutorial ili tako nešto. A postoji drugih nekakvih razloga kao, na primjer, ako gledam neku emisiju na televiziji, onda propustim jednu epizodu, samo pretražim na internetu, onda je opet pogledam. Ona domena koja nas najviše zanima je internet u nastavi. Na koji način sadržaj na internetu nam mogu pomoći u realizaciji nastave, modernizaciji nastave, prilagođavanje novim potrebama tržišta i ono što je najvažnije, pripremanje učenika i novih generacija za svakodnevni život. To je najveća prednost interneta, ali tako ima i mana jer uvijek je teško razlučiti korisno od nekorisno. Internet isključivo koristim zbog igranja igrice i zabavu. Ja internet koristim da se informiram po nekim portalima što se događa u svijetu. Koristim internet zato što živimo u 21. stoljeću i sva komunikacija i sve informacije koje su nam potrebne se svelo na traženje interneta. Ja koristim internet zato što imam puno rodbine po cijelom svijetu pa se onda volim, ne mogu baš preko telefona s njima pričati jer to bi baš previše ipak koštalo i te stvari. Pa onda, šta ja znam, Skype, Facebook, za sve to treba internet. Pa zato internet je koristan da bi se mogli spojiti sa drugim ljudima koji su na drugim krajevima svijeta, da bi možda pričali s nekim ko nema telefon doma. Ja koristim internet u biti zato što je internet danas vjerovatno najveći izvor informacija dostupnih općenito. Druga stvar je naravno ja mogu odmah čitati novine, ne da mi se plaćati svaki dan 7 kuna, znači to što je novac. S druge strane, što se tiče isto internacionalnih novina, znači mogu, budući da sam rođen u Njemačkom, jako drago da mogu čitati novine baš iz Njemačke, čak iz Engleske ili iz nekih drugih zemalja, ako uspijem to sve dešifrirati. Druga stvar, naravno, mediji poput, ne znam, mailovi ili čak Facebook, zato što mogu komunicirati s ljudima iz inozemstva koje sam jednom upoznao i onda mogu lakše s njim ostati u kontaktu nego običnim putem. Internet prvenstveno koristim za vlastito učenje i edukaciju svojih učenika. Druga stvar je komunikacija s drugim ljudima, jasno najviše preko maila, rijeđe preko društvenih mreža. Za zabavu još manje, a usput koristim internet i za objavljivanje web sadržaja, web dizajna koji radim konkretno na našoj web školskoj stranici. Dakle, tu se možemo i kreativno izražavati, pa tako i ja koristim tu mogućnost. Internet općenito koristim za komunikaciju, ponekad sam na forumima, nekada i za edukaciju, na primjer kada referat iz biologije kada dobijemo ili za nekakvu zadaću, nekada ga koristim i za kupnju preko web shopova i tako. Ja koristim internet da bi pogledao vijesti koje imaju u svijetu i da se poigram eventualno na miniklipu negdje. Ja koristim internet kao veliku špajzu. Nesređenu, neuređenu, iz koje tog trenutka kad mi treba čupam sve što mi je potrebno. Dopisujem se preko interneta, snimam emisije s radija, emisije na zahtjev, snimam televizijske emisije i koristim u svakodnevnom poslu. Internet koristim za uređivanje svog bloga i za održavanje kontakta sa prijateljima. Osobno internet koristim prije svega za komunikaciju sa strukturama ministarstva, gradskog ureda
i drugim ustanovama. Internet je naša svakodnevica i definitivno nešto što se razvija u nekom pozitivnom smjeru i u tom kontekstu treba i promatrati internet bez obzira na sve neke negativnosti koje je donio u našem životu. Internet koristim uglavnom za dvije stvari. Zabavu i edukaciju i volim to dvoje spojiti. Znači ja internet koristim za razne stvari, Facebook, Google, Gmail i slične stvari. Često ga znam koristiti da si radim zadaću, recimo referate, eseje i slično. Onda znam ga ponekad koristiti za neke online flash igre i to je to. Internet koristim zato da pronađem sve što me zanima, sport, glazba i te neke socijalne mreže, Facebook i te spike. Danas ne možemo zamisliti svijet bez interneta iz razloga što je to normalno u današnje vrijeme. Znači tražimo informacije, razmjenjujemo ih, gledamo filmove, slušamo glazbu, downloadamo to, kupujemo preko interneta, služimo se društvenim mrežama, što je trenutno najpopularnije i Internet općenito koristim zato što nemam život i ne znam, Face-am idem po YouTube i tako slušam muziku i općenito je to to. Koristim ga u svim mogućim situacijama u privatnom životu i profesionalnom, a također i za nastavu. Ja ga ne koristim jer ne znam upravljati s njim.